वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। वंदनीय भारत माता, आज एक पवित्र दिवस। आज देश 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करुछि। एही अवसर रे समस्त देशवासी, समस्त राज्यवासी, समस्त जिलावासी को मोर हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम। बंधुगण, यही देश दीर्घ 600 वर्ष मोगल एवं सुल्तान अधीन रे थिला। ता परवर्ती 200 वर्ष इंग्रेज शासन अधीन रे रहिला एवं जेतेबेले इंग्रेज शासन अधीन रे रहिला सेतेबेले इंग्रेज मानकर अत्याचार सही न पारी 1857 मसीह रे एक सिपाही विद्रोह आरंभ होइतिला। सेई दिनठू देश स्वाधीनतार मूलदुआ आरंभ होइतिला एवं आमर ए संस्कार संस्कृतिर देश अनेक महापुरुष, अनेक स्वाधीनता संग्रामी, लक्ष लक्ष स्वाधीनता संग्रामी एई देश को स्वाधीन करिबारे निजको जलांजलि देदेले। फलस्वरूप आज आमे स्वाधीन भारतर संतान भाव रे निजको परिगणित करुछु। आमे भाग्यवान निश्चित भाव रे। तथापि मु कहिबी गोटे पंक्ति कहिबी, कवि राजनाथ राय लिखिथिले, पूर्व पुरुषंक महिमा विशाल बिकी भांगी खाउथिब केते काल, ता महिमा तुमे तिले न पढ़ाई करुअछ आउ केते ता बड़ाई। निश्चित भाव रे सत कथा, कहीं ना सेमाने जो कष्ट एवं सेमाने जो निर्यातना सही, सेमाने जो जलांजलि दे निजर बलिदान दे निज परिवार भी आज पर्यंत तलितलांत हो गले से स्वाधीनता संग्रामी मानकर तांकर से बलिदान जो फलस्वरूप जो स्वाधीन भारत आमे देखुचु, यही स्वप्न से देखि नथिले। केउठी ना केउठी आमे आम लक्ष्य स्थल विच्युत हो जाइछु। वर्तमान परिस्थिति रे जे भली भाव रे विभिन्न प्रकार आमे गोष्ठीवाद भितरे गति करुछु, यही स्वप्न से देखि नथिले। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते मिलिमिशि यही भारत मार संतान भावी आमे ताकू यही समग्र पृथ्वी रे तार ना को गोटे स्वतंत्र भाव रे उपस्थापना करिबा कथा। केउठी ना केउठी से अभाव रही जाउछि। वर्तमान परिस्थिति रे ए भली देश आसीछि। आमे समस्ते आ उपरे चिंतन करिबा आवश्यकता अछि। आमे सबु भेदभाव निज मित्र मत पार्थक्य भूली यही देश को आमे किभली आगकू नेबा समस्ते आगे आसंतु एवं देश जाति को किभली निजर मूल्यवान समय टिके देवा निश्चित भाव रे समस्ते चिंतन करिबा। कहीं ना
ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବିନି, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ, ଜଣେ ମାଟିଏ ହୋଇ ଛୋଟିଆ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ପିଠିରେ ଏହି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଭଳି ମହାନ ମନୀଷୀ, ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଦୁଇଟି ବରଗୌଳ ଡାଳରେ ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଫୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଭଳି ବଳିଦାନ ଛୋଟିଆ ବାଜି ରାଉତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଆରପାରିକୁ ପାର କରିନଦେବି ବୋଲି ଯେଉଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲା, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ଛୋଟିଆ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା। ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, କେତେ କାହାର କଥା କହିବା। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମହାନ ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ଗତି କରୁଛି, ଏହି ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ? ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବ ଭୁଲିଯାଇ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଏହି ଦେଶର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମହିମା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଞ୍ଜି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ, ସେ ମହିମା ତୁମେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ, କରୁଅଛ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟ କଥା। ସେମାନେ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଲି ସେ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଘୋଷି ହେଇ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ବଢ଼େଇ ପାରିବାନି, ଆଗକୁ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ବଳିଦାନ କରିବାନି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାତି ରହିବା, ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅବନତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ଜାତିର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରହୁ। ଏତିକି କହି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଜନମତ ଟିଭି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର।